नमस्कार, जोहार जोहार। तोहरे मन कैसा नहा। आज हमनी फुर्ती से हमार मामा और हमन खात हन। आज भोकल दादा कैसन खाना बनाओ तनाम? मांस कैसा है? मांस ये गुडू भाई झालुक उलुक लागिब की? हाँ भले है झालुक दवा भाई, झालुक दवा। मांस उंस ठीके है। झाल के निमक झाल दो भाई, झाल के झाल दियो। आजा आजा टिपू, आजा 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 टिपू टिपू, आजा तू भी आजा। आमार टिपू आई आसे, এইটো টিপু আহিছে। টিপু টিপু আহি যা আহি যা আহি যা, টিপু আহি যা আহি যা আহি যা আহি যা ইফালে ইফালে। আজি ফূৰ্তি কৰিম, আমাৰ টিপু মাৰিব। আহি যা ইফালে আহি যা, এইফালে আহি যা। এইফালে আমাৰ দুটা দুষ্ট আছে, ইফালে এইফালে আছে। আজি আমাৰ দুষ্ট আছে ইফালে, দুইকেইটা আছে। ইহঁতো আজি ফূৰ্তি কৰি আছে, লাষ্ট ইলেকশ্যন। কি কৰিব আৰু, এতিয়া মাংস চাংস খাই আছে। ই সব ফূৰ্তি কৰি আছে। आजा बुनू आजा। भात दो भाई बड़खा बाबू को। पानी ला दे।